اسرائیلی فوج نے مسجد اقصی پر کیا حملہ، 10 نمازیوں کو لیا حراست میں، مسجد میں حالات انتہائی کشیدہ۔ مصری ججز کلب کا پروسیکیوٹر جنرل طلعت عبداللہ پر زور، کہا عدالتی فیصلے کا کر رہے ہیں احترام۔ پوپ فرانسس نے اپنے پیغام میں دنیا بھر میں امن قائم کرنے کی اپیل، شام کے حالات پر جتایا اظہار افسوس۔ اور مصر میں ٹی وی پر مزاحیہ نگاہ ناقد باسم یوسف کو ملی ضمانت، صدر مرسی کا مضحکہ اڑانے کا تھا الزام۔ آداب، میں ہوں عادل خان، پیش خدمت ہے ہمارا خاص بلیٹن خبریں خلیج۔ اپنی اس خاص پیشکش کے ساتھ ہم روبرو ہوتے ہیں خلیجی ممالک سے جڑی اہم خبروں کے ساتھ۔ اسرائیلی فوج نے مسجد اقصی پر حملہ کر کے 10 نمازیوں کو حراست میں لے لیا ہے، جس کے بعد مسجد میں حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے ہیں۔ صہیونی اہلکاروں نے یہ کارروائی اس وقت کی جب سینکڑوں یہودی آبادکاروں نے قبلہ اول پر دھاوا بول کر تلمودی عبادت ادا کی۔ مقامی ذرائع کے مطابق فلسطینی نمازیوں اور اسرائیل فوجیوں کے درمیان اس وقت جھڑپیں شروع ہو گئیں جب صہیونی اہلکاروں نے شہریوں پر حملہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے مسجد اقصی پر حملہ کر کے 10 نمازیوں کو حراست میں لے لیا ہے، جس کے بعد مسجد میں حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے ہیں۔ دراصل صہیونی اہلکاروں نے یہ کارروائی اس وقت انجام دی جب سینکڑوں یہودی آبادکاروں نے بھی قبلہ اول پر دھاوا بول کر تلمودی عبادات انجام دی۔ مقامی ذرائع نے بتایا کہ فلسطینی نمازیوں اور اسرائیلی فوج کے درمیان اس وقت جھڑپیں شروع ہو گئی جب صہیونی اہلکاروں نے شہریوں پر حملہ کر دیا۔ ساتھ ہی اسرائیلی فوج اسلحے سے لیس تھی، جس کی وجہ سے ان جھڑپوں میں متعدد نمازی زخمی ہوئے ہیں۔ اس دوران مسجد کے احاطے میں کم سے کم 10 نمازیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دریاسنا مغربی کنارے کے شہر بیت لحم میں اسرائیلی فوج اور فلسطینی شہریوں کے درمیان خوفناک جھڑپیں ہوئی ہیں، جن میں 10 فلسطین زخمی ہوئے ہیں۔ وہیں شہر کے جنوب میں واقع الاقصی ٹاؤن میں ہونے والی ان جھڑپوں کے دوران اسرائیلی فوج کی ایک جیپ الٹ گئی ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق صہیونی فوج نے فلسطینیوں پر ربڑ کی گولیوں کی بوچھار کر دی ہے، جس کی زد میں آ کر 8 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی 2 افراد اسرائیلی فوج کے تشدد سے ہڈیاں ٹوٹنے سے زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں سے 3 افراد کو ایمبولینس کے ذریعے ریڈ کراس کے اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ذرائع کے مطابق صہیونی اہلکاروں نے جان بوجھ کر گھروں پر آنسو گیس کے شیل پھینکے، جس کی وجہ سے درجنوں افراد دم گھٹنے سے شدید تکلیف میں مبتلا رہے۔ ساتھ ہی متعدد افراد کے بے ہوش ہو جانے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق فلسطینی نوجوانوں کے ایک گروہ نے شاہراہ کے قریب ارتھ ڈے کی مناسبت سے اسرائیلی فوج پر پتھراؤ شروع کر دیا، جس کے جواب میں صہیونی فوج نے نوجوانوں پر زہریلی گیس اور ربڑ کی گولیوں کی بوچھار کر دی۔ اس دوران فلسطینیوں کے گھروں پر اشکاور گیس کے شیل بھی برسائے گئے۔ بیورو رپورٹ، چینل 1 نیوز۔ مصری جج صاحبان کے کلب نے پروسیکیوٹر جنرل طلعت عبداللہ پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے پیشوں کی بحالی کے متعلق عدالتی فیصلوں کا احترام کریں اور اپنا عہدہ چھوڑ دیں، ورنہ دوسری صورت میں انہیں عدالتی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مصری جج صاحبان کے کلب نے پروسیکیوٹر جنرل طلعت عبداللہ پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے پیشروں کی بحالی سے متعلق عدالتی فیصلے کا احترام کریں اور اپنا عہدہ چھوڑ دیں، ورنہ دوسری صورت میں انہیں عدالتی کارروائی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق ججز کلب نے گزشتہ روز اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پروسیکیوٹر جنرل کی جانب سے اپنے عہدے پر برقرار رہنے پر اصرار توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے اور قانون کے تحت اس پر انہیں سزا بھی ہو سکتی ہے۔ طلعت عبداللہ نے ہفتے کے روز کہا تھا کہ وہ اپنے پیشرو عبدالمجید محمود کی بحالی سے متعلق عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل دائر کریں گے۔ مصر کی ایک اپیل عدالت نے سابق پروسیکیوٹر جنرل عبدالمجید محمود کی برطرفی کے صدارتی حکم کو کالعدم قرار دے دیا تھا اور انہیں ان کے عہدے پر بحال کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس عدالتی فیصلے کے بعد عبدالمجید محمود کا کہنا تھا کہ انہوں نے ابھی مستقبل کے لاہے عمل کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، لیکن وہ عدالتی فیصلے سے خوش ہیں کیونکہ اس میں عدلیہ کی آزادی پر زور دیا گیا ہے۔ صدر محمد مرسی نے ایک فرمان کے تحت سابق پروسیکیوٹر جنرل کو نومبر 2012 میں برطرف کر دیا تھا اور ان کی جگہ طلعت عبداللہ کو نیا پروسیکیوٹر جنرل مقرر کیا تھا۔ عبدالمجید محمود نے اپنی برطرفی کے خلاف عدالت میں اپیل دائر کی تھی کہ ان کی بحالی کے فیصلے کے بعد مصری ایوان صدر ایک مرتبہ پھر عدلیہ کے مد مقابل آ چکا ہے۔ قاہرہ میں گزشتہ جمعہ کو ہزاروں افراد نے طلعت عبداللہ کے خلاف مظاہرہ کیا تھا اور انہیں برطرف کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ مظاہرین نے قاہرہ میں پروسیکیوٹر جنرل کے دفتر کو تالے لگا دیے اور وہاں یہ تحریر لکھ کر آویزاں کر دی کہ اب بس عہدہ چھوڑیں اور چلے جائیں۔
मुजाहिरीन तलत अब्दुल्ला की जानिब से जमहूरियत नवाज 5 कारकुनान के वारंटी गिरफ्तारी जारी करने पर नाला थे। इन अफराद पर सोशल मीडिया पर शहरियों को इख्वानुल मुस्लिमून के हेडक्वार्टर्स के नजदीक पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर उकसाने का इल्जाम आयद किया गया था। मुजाहिरीन ने गुज़िश्ता हफ्ते इख्वान के दफ्तर पर धावा बोल दिया था और उसके कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। मिस्र में टीवी पर तंजिया प्रोग्राम के मेजबान और हुकूमत के नाक़िद बासिम यूसुफ को तफ्तीश के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। बासिम का मकबूल टीवी प्रोग्राम अंबर नामेज निजी नेटवर्क पर दिखाया जाता है और उसमें सदर मुर्सी और दीगर शख्सियत को तवस्सुर का निशाना बनाया जाता है। शनिचर को इस्लाम और सदर मुर्सी की तस्हीह के इल्जाम में बासिम के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था। काहिरा में हुक्काम ने बासिम से इल्जामात के हवाले से तफ्तीश की और तफ्तीश के बाद 15,000 मिस्री पाउंड ज़र जमानत जमा करवाने का हुक्म दिया गया। वो पेशे के एतबार से तबीब हैं और साल 2011 में मिस्र के साबिक सदर हुस्नी मुबारक के खिलाफ जारी आवामी के दौरान उस वक्त मकबूलियत मिली जब उन्होंने आवामी नुमाइंदे पर तंजिया अंदाज में तनकीद की वीडियोज़ इंटरनेट पर जारी करना शुरू की। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल के करीब वाक़ रियासत वर्दक में तैनात अमरीकी स्पेशल फोर्सेज ने रियासत स्ट्रेटजिक अड्डे का कंट्रोल अफगानिस्तान स्पेशल फोर्सेज के हवाले कर दिया है, लेकिन अमरीकी स्पेशल फोर्सेज 2014 में फौजियों के इनखला तक रियासत में कार्रवाई करती रहेंगी। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के करीब वाक़ सूबे वर्दक में तैनात अमरीकी स्पेशल फोर्सेज ने सूबे के स्ट्रेटजिक अड्डे का कंट्रोल अफगान स्पेशल फोर्सेज के हवाले कर दिया है। ताहम अमरीकी स्पेशल फोर्सेज सूबे में 2014 में फौजों के इनखला तक कार्रवाइयां करती रहेंगी। दिफाई नुक्ते नज़र से सूबे वर्दक खासी अहमियत का हामिल है और हालिया दिनों यहां शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों पर तवज्जो मरकूज है। वाज़ेह है कि 24 फरवरी को अफगानिस्तान के सदर हामिद करज़ई ने सूबे वर्दक में तैनात अमरीकी स्पेशल फोर्सेज को गुमशुदगियों और तशद्दुद के इल्जामात के बाद 2 हफ्तों के अंदर अंदर वहां से निकल जाने का हुक्म दिया था। सदर करज़ई के तर्जुमान का कहना था कि अमरीकी फोर्सेज का हिस्सा समझे जाने वाले चंद अफगानियों की कार्रवाइयों की वजह से ये कदम उठाया गया है। अमरीकी तर्जुमान का कहना था कि वो खिलाफ वर्जियों के इल्जामात का संजीदगी से जायजा ले रहे हैं। ताहम सदारती तर्जुमान का कहना था कि वो ताज़ा पेशरफ्त पर कोई बात नहीं कर सकते हैं। सदर करज़ई के तर्जुमान ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया था कि अमरीकी फोर्सेज को आइंदा 2 हफ्तों के अंदर अंदर सूबे वर्दक से निकलना होगा। वहाँ कुछ अफराद हैं, कुछ अफगान हैं जो इन सेल्स में अमरीकी फोर्सेज के साथ काम करते हैं, लेकिन हमारे ज़राए और सूबे में काम करने वाले हुक्काम के मुताबिक ये अमरीकी फोर्सेज का हिस्सा हैं। इन अफगान यूनिट्स को तशद्दुद और गुमशुदगियों के इल्जामात का सामना है और पार्लियामान की एक तहकीकाती रिपोर्ट में भी उन पर यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म का सर कलम करने का इल्जाम भी आयद है। अमरीकी फोर्सेज और उनके साथ काम करने वाली मकामी मलेशिया के एहतसाब का मामला अफगानिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में कशीदगी का बढ़ता हुआ सबब है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। पोप फ्रांसिस ने अपने पहले ईस्टर पैगाम में दुनिया भर में अमन कायम करने की अपील की है। उन्होंने बतौर खास शाम को मुखातिब करते हुए कहा कि कितना खून बहाया जा चुका है और कशीदगी का सियासी हल तलाश करने तक मजीद कितनी सोबतें बर्दाश्त करना होगी। पोप ने मुंतखब होने के बाद अपने पहले ईस्टर पैगाम में दुनिया भर में कायम अमन की अपील की है। पोप फ्रांस ने अपने खिताब में अफ्रीका और मशरिक वस्ता समेत दुनिया भर में अमन कायम करने का मुतालबा भी किया। उन्होंने बतौर खास शाम को मुखातिब करते हुए कहा कि प्यारे शाम, कितना खून बहाया जाएगा, कशीदगी का सियासी हल तलाश करने तक मजीद कितनी सोबतें बर्दाश्त करना होगी। दरअसल पोप फ्रांस वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स स्क्वायर में शायर रब्बानी में शरीक थे। पोप ने दुनिया भर में अमन के हवाले से मसाइल का शिकार खित्तों का जिक्र किया। साथ ही मशरिक वस्ता में अमन कायम करने, खास तौर पर इजराइल और फिलिस्तीन के दरमियान जो किसी मुआहदे के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन्हें खुशी खुशी और दिलेराना अंदाज में लड़ाई के खात्मे के लिए मुज़ाकरात बहाल करने चाहिए। साथ ही इराक में अमन के लिए हर किस्म का तशद्दुद खत्म होना चाहिए और सबसे बढ़कर शाम की सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए। अफ्रीका के हवाले से पोप ने माली, नाइजीरिया, जमहूरिया कांगो और जमहूरिया वस्ता अफ्रीका का जिक्र किया।
انہوں نے ایشیا میں امن کے حوالے سے جنوبی اور شمالی کوریا میں کسی معاہدے کے لیے امید کا اظہار بھی کیا۔ ساتھ ہی پوپ نے پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کچھ دہشت گرد تنظیمیں اقلیتی فرقوں کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنا رہی ہیں، جو قابل مذمت ہے۔ پوپ نے کہا کہ پوری دنیا میں امن اب بھی تساہل پسندوں کی لالچی نظروں کے باعث منقسم ہے، خود غرضی کے باعث زخمی ہے، جس کی وجہ سے انسانی زندگی اور خاندان کو خطرہ لاحق ہے۔ خود غرضی کی وجہ سے انسانی اسمگلنگ جاری ہے، جو آج 21ویں صدی میں غلامی کے بڑے پیمانے پر پھیلی ہوئی ہے۔ سینٹ پیٹرس کے ایسٹر سے قبل ہونے والے عشاء ربانی میں پوپ نے غیر عیسائیوں اور گمراہ کیتھولک سے درخواست کی کہ وہ خدا کی طرف قدم بڑھائیں۔ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ مسیح کو اپنی زندگیوں میں آنے کا موقع دیں، ان کا بطور دوست اعتماد سے خیر مقدم کریں، وہ زندگی ہے۔ اگر اب تک آپ نے انہیں فاصلے پر رکھا ہے تو اب قدم بڑھائیں، وہ آپ کو کھلے بازوؤں سے ملیں گے۔ بیورو رپورٹ، چینل 1 نیوز۔ لیبیا کے جنوبی ریگستانی علاقے میں واقع ایک فوجی کیمپ پر نامعلوم حملہ وروں نے حملہ کر کے 2 افسروں کو ہلاک اور 3 فوجیوں کو زخمی کر دیا۔ فوج کے ترجمان کے مطابق یہ حملہ ایک فوجی اڈے پر ہوا جو کرنل قذافی کے دور میں فوجی ساز و سامان کا ذخیرہ ہوا کرتا تھا۔ یہ قصبہ دارالحکومت طرابلس سے 800 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ لیبیا کے جنوبی ریگستانی علاقے میں واقع ایک فوجی کیمپ پر نامعلوم حملہ وروں نے حملہ کر کے 2 افسروں کو ہلاک اور 3 فوجیوں کو زخمی کر دیا ہے۔ وہیں فوج کے ترجمان کے مطابق یہ حملہ ایک فوجی اڈے پر ہوا ہے جو کرنل قذافی کے دور میں فوجی ساز و سامان کا ذخیرہ ہوا کرتا تھا۔ یہ قصبہ دارالحکومت طرابلس سے 800 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ مقامی باشندوں کے مطابق حملہ ور 8 کاروں پر سوار ہو کر آئے تھے۔ انہوں نے وہاں پہنچتے ہی فائرنگ شروع کر دی، جس میں 2 افسران ہلاک اور دیگر 30 زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب آرمی چیف اسٹاف کے ترجمان کے مطابق ابھی اس کیس کی تحقیقات جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق جنوب کے فوجی گورنر جنرل رمضان اس وقت کیمپ میں نہیں تھے جب حملہ ہوا، لیکن دوسرے فوجی نہ صرف کیمپ میں تھے بلکہ حملے کی زد میں آ کر زخمی بھی ہوئے ہیں۔ واضح ہے کہ سال 2011 میں کرنل معمر قذافی کی حکومت کی معزولی کے بعد جس طرح کی افراتفری پھیلی ہے، اس میں لیبیا کے وسیع و عریض جنوبی ریگستان ہتھیاروں کی اسمگلنگ کا راستہ بن کر رہ گیا ہے اور صحرا کے بہت اندرونی علاقوں میں مقیم القاعدہ کے کارکنوں تک ہتھیاروں کی فراہمی آسان ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی یہ خطہ بدترین لاقانونیت کی زد میں آ گیا ہے اور وہاں سے غیر قانونی اور ممنوعہ دیگر اشیاء کی اسمگلنگ کا سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ قذافی کو معزول کر کے اقتدار میں آنے والی نئی حکومت نے جنوبی لیبیا کو دسمبر میں فوجی خطہ قرار دیا ہے اور الجزائر، نائجیریا، چاڈ اور سوڈان کے ساتھ لیبیا کی سرحد عارضی طور پر بند کر دی گئی ہے۔ اس حکم کے بعد فوجی گورنر کو اس کا اختیار حاصل ہے کہ وہ قانون کے مفروض ملزموں کو گرفتار کریں اور غیر قانونی طور پر ترک وطن کر کے آئے ہوئے لوگوں کو ملک بدر کر سکیں۔ بیورو رپورٹ، چینل 1 نیوز۔ پاکستان کے شمالی سرحدی ریاست خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع بنو میں طالبان جنگجوؤں نے ایک سیکولر انتخابی امیدوار کی گاڑیوں کے قافلے کو ایک ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور امیدوار سمیت 8 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے، جبکہ امیدوار ملک عدنان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ملک عدنان پر ہوئے بم دھماکے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کر لی ہے۔ یہ حملہ انتخابی مہم کے دوران کیا گیا، جس میں 2 گاڑیاں بھی تباہ ہو گئیں۔ عراقی وزیر خارجہ ہوشیار الزیبیاری نے شام میں جاری حکومت اور حزب اختلاف کے بیچ تنازع کو فوجی تنازع قرار دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کا شام کے بارے میں نقطہ نظر تبدیل نہیں ہوا ہے۔ وزیر خارجہ نے یہ امید ظاہر کی کہ دونوں فریق اپنے اختلافات کو دستور کے اندر رہتے ہوئے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ عراقی وزیر خارجہ ہوشیار الزیباری نے شام میں جاری حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تنازع کو فریقین کے درمیان فوجی تنازع قرار دینے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے ملک کا شام کے بارے میں نقطہ نظر تبدیل نہیں ہوا ہے۔ ہوشیار الزیباری نے امید ظاہر کی کہ شامی تنازع کے دونوں فریق اپنے اختلافات کو دستور کے اندر رہتے ہوئے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔
इराकी वजीर खारजा ने नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इराक ने शाम के बारे में अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया है। उन्होंने कहा कि इराक सन 2009 से बशारुल असद को कानून के कटघरे में लाने का मुतालबा कर रहा है। याद रहे कि उस वक्त तक किसी अरब मुल्क हत्ता के अमरीका तक के वहमो गुमान में ऐसी बात नहीं थी। होशियार अज़ेवारी ने कहा कि इराक शामी तनाज़े को अस्करी रंग देने को तैयार नहीं, क्योंकि इससे तमाम फरीकों को गज़न पहुंचेगी। ये मौक़िफ़ इख्तियार करके गेंद को सिर्फ शामी फील्ड तक महदूद रखना नामुमकिन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सन 2009 में इराक शामी हुकूमत के ट्रायल का मुतालबा करने वाला अकेला मुल्क था। कोई अरब मुल्क और अमरीका इसका हमनवा नहीं था। हम आज भी इसी मौक़िफ़ पर कायम हैं। हम ना अपोजिशन और ना ही हुकूमत को असलहा व मादी इमदाद देने के हक़ में हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इराक अपने इस नुक्ते नज़र पर इस उम्मीद से डटा हुआ है कि शायद हमारा किरदार शामी बहरान हल करने में मुफीद साबित हो सके। वाज़ेह है कि इराकी वज़ीर आज़म नूरी अल-मालिकी ने सितंबर 2009 में शाम पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो इराक की मुस्लिह तंजीमों और हुकूमत और इंटरपोल को मतलूब अफराद को अपने यहाँ पनाह दे रहा है। बगदाद ने शाम से वजाहत चाहिए थी कि वो इराक में बम धमाकों में मुलविस अफराद को अपने यहाँ पनाह देने के फैसले की वजाहत करे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। यूपी के दारुल हुकूमत लखनऊ में सभी मज़ाहिब के रहनुमाओं ने शिया मुसलमानों के आलिम दीन मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद नकवी की क़यादत में दहशतगर्दी के खिलाफ एक ज़बरदस्त एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान सभी मज़ाहिब के रहनुमाओं ने अमेरिका, इजराइल और पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार देते हुए हिंदुस्तानी हुकूमत से इन ममालिक से रिश्ते ख़त्म करने का मुतालबा किया। साथ ही तमाम रहनुमाओं ने एक जुबान होकर कहा कि पाकिस्तान में जिस तरह से हिंदू, सिख, ईसाई और शिया मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, ये सब पाकिस्तान के दहशतगर्द होने का सबसे बड़ा सबूत है। आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ हर फिरके व मजहब के लोगों ने यूपी की दारुल हुकूमत लखनऊ में मार्च निकालकर दुनिया में फैली दहशतगर्दी की मुखालफत की। हिंदू, सिख, ईसाई, शिया और सुन्नी मजहबी रहनुमाओं ने जलसे में शिरकत कर दहशतगर्दी की पुरजोर मुखालफत की और जो मुल्क दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं उन्हें बाज रहने की तिलकीन की। पाकिस्तान में अक़लियतों पर बेपनाह जुल्म हो रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या ईसाई या फिर शिया मुसलमान, लिहाजा उसे दहशतगर्द मुल्क होने का ऐलान करने की बात भी की गई। वहीं मजलिस उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी व इमाम जुमा मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा कि पूरी दुनिया दहशतगर्दी के निशाने पर है। मंदिरों, मसाजिद, गिरजाघरों और गुरुद्वारों पर कहीं न कहीं कोई हमला रोज होता रहता है। खून पानी की तरह बह रहा है। म्यांमार, बांग्लादेश, शाम, बहरीन, पाकिस्तान और हमारे अमन पसंद मुल्क में भी दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसकी मिसाल वजीरगंज में हुआ हमला है। वहीं दुनिया में साम्राज्यी ताकतें दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रही है। वहीं सियासी पार्टियां वोटों के लालच में दहशतगर्दी की हिमायत करती रहती है, हालांकि इससे उनका ही नुकसान होता है। मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना हमारा मजहबी और इंसानी फरीजा है। साथ ही मौलाना ने कहा कि सऊदी अरब में हिफाजत के नाम पर 40,000 अमेरिकी फौजी मौजूद है। इससे साबित होता है कि सऊदी अरब की हुकूमत अमेरिका और इजराइल के हाथों बिक चुकी है। वहीं आए दिन फिलिस्तीन में वाक़ क़िबला अव्वल पर हो रहे सहूनियों के हमले पर भी सऊदी हुकूमत की खामोशी इस बात का सबूत है कि उनका दीन इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है और वो अमेरिका और इजराइल के इशारे पर नाचने वाली पिट्ठू हुकूमत है। साथ ही दुनिया भर में मुसलमानों पर हो रहे मजालिम पर अरब ममालिक की खामोशी बाइस से तशवीश है। दूसरी जानिब मानकामेश्वर मंदिर के महंत देवयागिरी ने कहा कि दहशतगर्दी की मुखालफत में सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही अहियागंज के गुरुद्वारे के सरदार जगजीत सिंह ने कहा कि आज इतने लोग दहशतगर्दी की मुखालफत में खड़े हुए हैं, अब वो दिन दूर नहीं जब दुनिया से दहशतगर्दी की लानत खत्म हो जाएगी, क्योंकि मजहब को मानने वाला इंसान कभी भी इंसानियत का खून नहीं बहा सकता। वहीं एक हिंदू रहनुमा ने कहा कि दहशतगर्दों को कपड़ों से न पहचाना जाए, वो ऐसा लिबास पहनते हैं जिससे मजहब बदनाम होता है। कुछ मजहबी और सियासी तंजीमें दहशतगर्दों की मदद कर रही है और वो फिरकेवाराना फसादात के पस मंजर अपना मकसद हासिल करना चाहती है। साथ ही एहतजाजी जुलूस स्टेडियम के सामने से होता हुआ हजरतगंज जीपीओ पर वाक़िफ गांधी जी के मुजस्समे पर पहुंचा। आखिरी मरहले की तकरीर में काजी शहर मौलाना अबुल इरफान फिरंगी ने कहा कि सभी मजहबी रहनुमाओं को चाहिए कि वो खुलकर सामने आए और जुल्म के खिलाफ खड़े हों। पाकिस्तान में हिंदुओं, शिया मुसलमानों और सिखों पर हो रहे जुल्म बंद होने चाहिए और सिपाही साहब और लश्कर जंगी जैसी दहशतगर्द तंजीमों के रहनुमाओं को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। वहीं गुरुद्वारा मुंतजमा कमेटी के सदर डॉक्टर गुरमीत सिंह ने कहा कि आज हम यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि दहशतगर्दी फैलाने वालों को पैगाम दिया जाए कि अब जुल्म बंद होकर रहेगा और मजहब के नाम पर चंद शरपसंद जो इल्म की कमी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, उनको समझना होगा कि हम सब एक हैं और मुल्क और इंसानियत के लिए लड़ते रहेंगे। साथ ही जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी जावेद कासमी ने कहा कि एक साजिश के तहत मजाहिब के बीच दीवार खड़ी की जा रही है
और आपस में लोगों को लड़ाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। दिल्ली में मुनक्किद एक दीनी इज्तिमा को खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हिंद मौलाना जलालुद्दीन उमरी ने खिताब करते हुए कहा कि कुरान करीम में ईमान की बहुत सी अलामतें बयान की गई हैं। उनमें से एक अलामत यह है कि अगर इंसान में सही मायने में ईमान हो तो वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम का पाबंद होगा और जिंदगी के तमाम मामलात में उनकी इताअत करेगा। अल्लाह ताला का इरशाद है कि अहले ईमान को जब इस बात की दावत दी जाती है कि आओ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ तो फैसला करेंगे, तो वो कहते हैं कि हमने बात सुन ली और इताअत के लिए तैयार हैं। इन्होंने मजीद कहा कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ दावत में कई चीजें शामिल हैं। कभी इंसान खुद से जान सकता है और कभी दूसरे उसे तवज्जो दिला सकते हैं। अहले ईमान का शेवा यह होता है कि हर हाल में अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के आगे सर झुका देते हैं। इसके मुकाबले में मुनाफिकीन का रवैया सरताबी और इनकार का होता है। ये लोग अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को दिल से तस्लीम न करते हुए बहालत मजबूरी जुबान से मानते हैं। इनकी इस हालत को बयान करते हुए कुरान कहता है कि ये मुनाफिक दावा तो करते हैं कि हम भी खुदा पर ईमान रखते हैं, लेकिन इनका दावा ईमान उस वक्त तक मोतबर नहीं है जब तक वो अपने इख्तलाफात में रसूल को हाकिम न मान लें। यूपी में वाक़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने सोशल साइंस फैकल्टी में मुनक्किद एक प्रोग्राम को खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की अदलिया का रिकॉर्ड अच्छा और शानदार रहा है और इसमें किसी तरह की कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जजों ने आमतौर पर मुनसिफाना किए हैं, मगर इसके साथ साथ अगर अदलिया में मुस्लिम जजों की तादाद में इजाफा होता है तो ये कौम और मुल्क दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने मजीद कहा कि हर इंसान का सोचने समझने का नजरिया एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। इस तकरीर में शरीक प्रोफेसर मोहन गोपाल ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हिंदुस्तान का आइन कहता है कि कानूनी मामलात में इंसाफ किया जाए और आइन की रूह कहती है कि इंसाफ आवाम तक पहुंचे। आइन की गहराई का मुताला करने से पता चलता है कि 75 बुनियादी कदरें हिंदुस्तान में सभी तबकात अक़लियत की तारीफ में आती हैं। हिंदुस्तान की अदलिया में ज़्यादातर जज अपर कास्ट हिंदू अफराद पर मुश्तमिल हैं। यही वजह है कि फैसले पर इसका फितरी असर पड़ रहा है। तो फिलहाल खबरें खलीज में बस इतना ही। छोड़े जाते हैं आपको नाते पाक के साथ। नहीं होती ज़मन मैदान नहीं होता, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैदान नहीं होता, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है सुना लोगों, मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है सुना लोगों, ये जिस मन में समा जाए, ये जिस मन में समा जाए, वो मन मैला नहीं होता, ये जिस मन में समा जाए, वो मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता।
रे सुनो सुनो रे सुनो सुनो। हमने केबल टीवी का सेट टॉप बॉक्स